کیا واقعی دنیا کے ذہین تین دماغ خاموشی سے غائب ہو رہے ہیں یا صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے؟ یہ جب سائنسدان لاپتہ ہوں اور لاش بھی نہ ملے، یہ حادثہ ہے، قتل ہے یا کوئی خفیہ کھیل؟ دنیا کے چند بڑے دماغ اچانک گم، فائلیں بند، آخر سچ کیا ہے؟ کیا حساس تحقیق کرنے والے لوگ ذرا خطرے میں ہوتے ہیں؟ ایک چونکا دینے والی حقیقت، غائب ہوتے سائنسدان افسانہ، سازش یا حقیقت جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ جب کوئی عام انسان لاپتہ ہوتا ہے تو خبر چند دن چلتی ہے، مگر جب کوئی سائنسدان یا اہم محقق غائب ہو جائے اور اس کی لاش تک نہ ملے تو سوال صرف ایک نہیں رہتا: کیا وہ خود غائب ہوا؟ کیا اسے ہٹایا گیا یا وہ کسی ایسے راز تک پہنچ گیا تھا جسے دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا؟ دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں اہم سائنسدان، انجینئر یا حساس پروجیکٹس پر کام کرنے والے افراد اچانک لاپتہ ہو گئے، یا ان کی موت ایسے حالات میں ہوئی جنہوں نے سوالات کو جنم دیا۔ بعض کیسز میں لاشیں بھی نہیں ملیں، جس نے ان واقعات کو مزید پر اسرار بنا دیا۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ہائی رسک فیلڈز ہیں، جیسے دفاعی ٹیکنالوجی، نیوکلیئر ریسرچ، بائیو ٹیکنالوجی یا انٹیلیجنس کے اداروں میں کام کرنے والے افراد اکثر سیکورٹی خطرات کا سامنا کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں حادثات، ٹارگٹڈ کرائم یا حتیٰ کہ دشمن عناصر کی کارروائیاں بھی ممکن ہوتی ہیں، مگر ہر کیس سازش کہنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ حادثاتی اموات یا ذاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسرا پہلو ریاستی خفیہ آپریشن کا ہے۔ تاریخ میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ ممالک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے خفیہ طریقوں کا استعمال کرتے رہے ہیں، تاہم ان آپریشنز کی تفصیلات شاذ و نادری عوام کے سامنے آتی ہیں، اس لیے اکثر قیادت آرائیاں حقیقت سے ذرا پھیل جاتی ہیں۔ تیسرا اہم نقطہ میڈیا اور افواہوں کا کردار ہے۔ جہاں معلومات نامکمل ہوں تو خلا کو افواہیں بھر دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں ایک ادھوری خبر بھی عالمی سازش کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، حالانکہ بعد میں تحقیقات کچھ اور ثابت کرتی ہیں۔ چوتھا پہلو ذاتی زندگی اور نفسیاتی عوامل ہیں۔ بعض کیسز میں افراد ذہنی دباؤ، ہمیشہ پیشہ ورانہ تنازعات یا ذاتی مسائل کے بعد خود بھی منظر سے ہٹ جاتے ہیں یا ان کی موت کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا کہ کون سا ملک اس کے پیچھے ہے اکثر ایک سادہ سوال لگتا ہے، مگر اس کا جواب پیچیدہ ہوتا ہے۔ عالمی سیاست میں الزامات لگانا آسان ہے، مگر ٹھوس شواہد کے بغیر کسی ملک کو مورد الزام ٹھہرانا نہ ذمہ دارانہ ہے نہ درست۔ 10 سے 11 امریکی سائنسدانوں کی پرسرار موتوں کی کیا کوئی سازش ہے؟ کیا ایران کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے؟ امریکی خبراء کی تفتیش کے مطابق یہ واقعات 2023 سے 2026 کے درمیان ہیں۔ اب تک کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا کہ یہ کوئی سازش ہے، مگر وائٹ ہاؤس، ایف بی آئی اور کانگریس کے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ صرف صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، امید ہے کہ اتفاقی ہوگا۔ واقعات کی تفصیل کی اگر بات کریں تو 2023 سے اب تک 10 سے 11 سائنسدان جو نیوکلیئر، ایروسپیس، ناسا، فیوژن انرجی اور دفاعی پروگراموں سے منسلک تھے یا تو مر گئے یا غائب ہو گئے۔ ان میں سے کئی کے پاس اعلیٰ سیکورٹی کلیئرنس نہیں تھی۔ کچھ اہم نام یہ ہیں: MIT کے پلازما سائنس اینڈ فیوژن سینٹر کا ڈائریکٹر، نیوکلیئر فیوژن کے ماہر، دسمبر 2025 میں یوکرائن میں گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ قتل کا معاملہ ایک معمہ ہے۔ مونیکا جے سینٹوریزا، ناسا کی ایروسپیس انجینئر، جون 2025 میں ہیکنگ کے دوران غائب ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسٹیون گارسیا، گورنمنٹ کنٹریکٹر، نیوکلیئر کمپوننٹس کے متعلق اگست 2025 سے گھر میں سے نکل کر غائب ہوئیں، کوئی معلومات نہیں ملی۔ ولیم میک کیسلینڈ، ریٹائرڈ ایئر فورس میجر جنرل، فروری 2026 میں غائب۔ دیگر لوگوں میں فرینک
माई वार्ड, कार्ल गल मायर, माइकल डेविड हुक्स, अंथोनी चिवाज, मिलिस वगैरह। कुछ अफराद नामालूम वजूहात से मरे, कुछ कत्ल हुए, कुछ गायब हैं। सवाल ये है, क्या ये कुदरती मौतें थी या कोई साजिश? कुदरती मौत नहीं, सब एक जैसे फील्ड न्यूक्लियर स्पेस से ताल्लुक़ रखते हैं। अतफाकी तौर पर 10 से 11 ऐसे लोगों का एक साथ मरना या गायब होना मशकूक है, ख़ास तौर पर जब इनके पास हसास मालूमात थीं। साजिश का इम्कान है, बहुत सी अफवाहें हैं। वाइट हाउस और FBI तहकीकात कर रहे हैं। कांग्रेस के अरकान कह रहे हैं ये इतफाक नहीं हो सकता, मगर अब तक कोई हतमी सबूत नहीं मिला कि ये मुनज़्ज़म साजिश है। कुछ केसेस अलग अलग लगते हैं, जैसा कि नोनो लोरो बीरो का कत्ल एक साबिक तालिब इल्म से मंसलिक किया गया है। ईरान को मूल इल्ज़ाम ठहराना। बराह रास्त ईरान को मूल इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया, मगर एक केस में ईरान का नाम आया है। नोनो लोरो बीरो के कत्ल में इसराइली इंटेलिजेंस ने ईरान का मुमकिन किरदार दिखाया था। वजह उनकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च ईरान जैसे ममालिक के लिए हसास थी, मगर अमरीकी तफ्तीशकारों ने इसकी तस्दीक नहीं की। मजमूई तौर पर कुछ तजज़ियाकार ईरान, चीन या रूस को मुमकिन तौर पर ज़िम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि ईरान के अपने न्यूक्लियर साइंसदानों को इसराइल ने मारा था, तो इंतकाम की अफवाहें हैं। मगर अमरीकी मीडिया या हुकूमत ईरान को बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं देती। ज़्यादातर मुमकिन खारजा जासूसी की बात है, बगैर मखसूस मुल्क का नाम लिए। अगर इसका तजिया करें, ये मामला वाकई तशवीशनाक है। अगर साजिश है तो अमेरिका की कौमी सलामती के लिए खतरा है। न्यूक्लियर स्पेस टेक्नोलॉजी के माहिरीन को निशाना बनाना, मगर अभी तक ये मशकूक इत्तफाक ही लगता है। सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, जिनमें ईरान का इंतकाम या दीगर साजिशें शामिल हैं। फिक्र ये है कि तफ्तीश अभी जारी है। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि जल्द मालूमात आएंगी। अगर ये खारजा ताकतों की साजिश साबित हुई तो संगीन इशू होगा। ये मौजू सीधा नहीं है। अहम साइंसदानों का पुरस्कार तौर पर गायब होना, लाशों का मिलना अक्सर एक ही वजह से नहीं होता। कुछ केसेस हादसा, कुछ या नामुकम्मल मालूमात का नतीजा होते हैं। इसलिए किसी एक मुल्क पर सीधा इल्ज़ाम लगाना तहकीक के असूलों के खिलाफ है। बेहतर ये है कि हम शवाहिद, पैटर्न और मुख्तलिफ इम्कानात को देखें, तभी एक मुतवाज़न तस्वीर बनती है। सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सब में इत्तफाक है या हम वाकई किसी बड़े राज के किनारे खड़े हैं? सच शायद कहीं बीच में है, मगर क्या हमें कभी मुकम्मल सच मालूम हो पाएगा? जब फाइलें बंद हो जाएं और सवाल खुले रहे, तब कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। हर लापता दिमाग के पीछे एक कहानी है, मगर हर कहानी का सच सामने नहीं आता। ये राज अभी बाकी है और शायद हमेशा रहेगा।